जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधवपुर श्री गौरनिताई भजन कुटीरेर गेस्ट हाउसेर छाद ढालाइয়ের কাজ আজকের গুন্ডিচা মার্জন অর্থাৎ রথযাত্রার পূর্বদিনে শুরু হয়েছে এবং গুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় আশা করি সুসম্পন্ন হবে। যারা এই ছাদ ঢালাইতে সহযোগিতা করেছেন তাদের গৌরনিতাই এবং রাধা মাধব, নৃসিংহদেব এবং জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা অবশ্যই তাদের কৃপা করবেন। এই ভক্ত সেবার ফল বিফলে যাবে না। हरे कृष्णा কৃষ্ণ কৃষ্ণ हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय जगन्नाथ की जय, जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जय जगन्नाथ देवेर शुभ रथयात्रा महा महोत्सव की जय, जय आजकेर गुंडिचा मार्जन की जय।